سلام دوستای عزیز، امید که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستای عزیز، سال نو را پیش از پیش برایشیم تبریک میگیم. امروز یک شنبه ملبورن استرالیا کسته تمام افغانی های مقیم ملبورن کسته سال نو گرفته و ما هم کسته تازه را ایشتیم بخیر که بریم در پارتی سال نو. البته سال نو 2 روز منده، به خاطر از که مردم در ملبورن زیاد مصروف کار و بار است، نمیتونه که دیگر روزا پارتی بگیره به خاطر کلگی مصروفه. دیگر پارتی سال نو را امروز گرفته به خاطر از که یک شنبه دیگر یک شنبه کسته تمام جایا تعطیله، کارا تعطیله دیگر. قوما کلگی هموطن ها کسته میتونه تشریف بیاره سال نو تا با هم دیگر تجلیل کنیم. دیگه دوستای عزیز با ما باشید، ما ریم دیگه از اینجا بخشش ویدیو میگیریم و شما را حتما در جریان میلیم که هموطنای از ما که در مقیم در ملبورن استرالیا هسته چی رقم برنامه گرفته و حتما برنامه‌شی بخششیم در ویدیو میلیم. تشکر دیگه. یک بیت از سرودی هست که شاگردای مکتب دری پیام میخوانند. شما گوش بگیرید به کدام قسمت از سرود خودشان بیت سلام ای هموطن ای نازنینیان را برای شما میخوانند. بسیار زیبایی را آماده کردن. خانواده های عزیز را ما تشکری میکنیم که فرزندانشون را با ما همکاری دادن که ما سرود را بخوانیم. مکتب دری پیام دومین مکتب بزرگ لنگویج هست که در سطح ویکتوریا دو شعبه داره، نریورنج ساوت و هدم. حدود 600 نفر شاگرد داره و همچنان حدود 40 نفر معلم و کادر اداری مدرسه مکتب دری پیام هست. خانواده های عزیزی که دوست دارن فرزندانشان در مکتب دری پیام زبان مادری دری را یاد بگیرن میتونن در فیسبوک مکتب دری پیام و یا از طریق اینستاگرام پیام دری اسکول و یا اینکه در آخر همین قسمتی که خیمه ها برگزار شده از خیمه پیام دیدن کنن. شرایط ثبت نام را از اونجا بپرسن و برای شما نشان میدن و همچنین استقبال میکنند از تمام فرهنگیان و معلمان عزیزی که دوست دارن با مکتب دری پیام همکاری کنند. و سال نو را هم خدمت شما پیش تبریک عرض میکنیم و وقت شما رو نمیگیریم. گوش کنید به سرود زیبای مکتب
federal Albanese Labor government. And very pleased that we promised when we're giving $30,000 over 3 years to support this fantastic event here in Dandenong. Can I also acknowledge the Bunurong people of the Kulin Nation and pay my respects to their elders past and present, the traditional owners of this land. And as we celebrate something that is quintessentially modern, multicultural Australia, the Nawruz festival, it's also important that we remember all parts of our history. Multicultural Australia, European settlement which has given us our system of government and our democracy, and the fact that our country is home to the world's oldest continuous civilization, the Aboriginal people of this land. And I hope that later this year, every citizen of this country votes yes when we vote to change our constitution and recognise our history. Nawruz, of course, is 3,000 years old, that people have been celebrating the ancient Persian New Year. In places like Afghanistan and Iran and much of South Asia, it is, of course, celebrated as New Year. It's not quite New Year down in the Southern Hemisphere, but it is important that we remember this ancient history. It's also a part of modern multicultural Australia that we encourage and welcome people to celebrate their cultural traditions, to pass on
their religion, their language, that culture to the next generation, but never forget where they came from as you build your lives here. And I know that although it is a time of celebration here, and for so many across the world, it's also a time of worry and concern for people's families and friends that we're still worried about in Afghanistan living under the Taliban. If I can say one thing, I like Nawruz anyway, but the fact that the Taliban do not like Nawruz makes it even better and more important that we celebrate it here and exercise our democratic rights to do so. Last year, I think we were down at the Dandenong sports fields, and I promised you then that if a Labor government was elected, that we would end the Liberals' discrimination against people from Afghanistan, and that is exactly what we are doing. I'm so pleased that today, actually, the portal went live for the 19,000 people who've been living here for 10 years, many from Afghanistan, on TPV and Chev visas, to finally apply for a permanent visa and have that pathway to citizenship to become formally and fully Australians. I think that's a fantastic thing, and I know already how many people that impacts here. We have a lot more work to do to clean up the mess of the citizenship backlogs and the partner visa backlogs and all of the delays which we've inherited. But we've employed 500 new staff in the Department of Home Affairs that are now working through those backlogs, and we're going as fast as we can. It's still going to take time. I also know that it's a very difficult time for people waiting for humanitarian visas, and the department is getting in contact with people, but we'll continue to support, and I will continue to speak up as a member of the Labor government to see an increase in the number of humanitarian visas that we can grant every year for people to come to this country. That is Labor's policy. The very final thing I want to say is a shout out particularly, I see so many younger people. This is my second Nawruz event. We actually had a great one last weekend with the Victorian Afghan Student Association, and it's so important that we celebrate and recognise the young people in the community, school students, university students and young Australians now of Afghan heritage, as they build their lives in modern multicultural Australia, raise families, participate in every part of Australian life, but never forget those cultural traditions from your family and your homeland. So thank you very much. I am so proud to represent the electorate in the Australian Parliament. I'm the MP with more people born in Afghanistan than any other in the country. I'm so proud that I've got more than 10,000 people born in Afghanistan, and I know as Labor grants more humanitarian visas and speeds up visa processing over the next few years, all of us will continue to welcome more people as you share your culture with the broader Australian community. So thank you so much. I wish everyone a happy evening. I'll wander around for a bit, then I've got to get on a plane to Canberra because we got Parliament this week. Thank you so much. Happy Nawruz. Thank you so much.
امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان میگذرد تا سال دیگر عمر جوان میگذرد گل میگذرد موسم گل میگذرد ما ششته و کاروان ز پل میگذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان میگذرد تا سال دیگر عمر جوان میگذرد دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش دیر شبه ای یار جوان خوش دیر شبه ای یار جوان من نغمه سرای دل عاشق بسران من نغمه سرای دل عاشق بسران چک 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 زی نام خدا شما که کم سیمه هستین و بطور ما یک در تکان میدین روز سال نوست بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و به کسم نه درمان نه طبیب او مادر و دادر که دعای خانه بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و به کسم نه درمان نه طبیب او مادر و دادر که دعای خانه بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش بیر شبه ای یار جوان خوش بیر شبه ای یار جوان من نغمه سرای دل عاشق بسران من نغمه سرای دل عاشق بسران من نغمه سرای دل عاشق بسران این وجودی او بدر ترانم صابدر تباهم او بدر ترانم صابدر تباهم یارزم بر سرا خانه دیویان شجوگی یارزم بر سرا خانه دیویان شجوگی ای نام خدا کسایی که شانهایش میلرزه شرم نکنه جای بلای رقص کنه دیوال سوری که پیرانه ولی خود گرد بیا و تجوری دیوالو لوجوگی او بدر ترانو صابدر تباخم او بدر ترانو صابدر تباخم یارزم در سرا خانه دیویان شجوری یارزم بر سرا خانه دیویان شجوری نام خدا چک 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 نام خدا سیبانهی که در اونجا میرسین آفرین بودم بیرق بانوها بلند است Hindus
مسلمان یا گرمی هندوز مسلمان یا دیار دپارا برا ساچوری کما اوچوگی او بدر ترانو سابت در تپاخم او بدر ترانو سابت در تپاخم یارزم در سرا خانه دورانش چوگی یارزم در سرا خانه دورانش چوگی یارزم در سرا خانه دورانش چوگی یارزم در سرا خانه دورانش چوگی
دکن مایده دکن اندو دکن بستی مارا بشی مارا بس خودم کو بگی مارا بستی مارا بشی مارا بس خودم کو بگی مارا بستی مارا بشی مارا بس خودم کو بگی مارا یک یاری دارم از شاد و نیشی بیایشی بیفرک پارشنیشی بیایشی بیفرک پارشنیشی